হিম ধনমানি গো মোর সোনা থালি গো মোর ধনমানি গো মোর সোনা থালি গো হইব মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হইব মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হে ধন মালি গো সোনা থালি গো এ বাবু ধন গো মাই গো সত্যি গো ধন মালি গো সোনা থালি গো মো ধন মালি গো সোনা থালি গো মো ধন মালি গো মো সোনা থালি গো মতে কথা পদে কই দেব গো ধন কথা পদে কই দেব গো ধন কথা পদে কই দেব গো ধন কই গো মতে কথা পদে কই দেব গো गिरी गोवर्धन तुम्हें टेकिल गणधर बाला पूर्व जन्म से पुण्य कला महता तार रखिल गिरी गोवर्धन तुम्हें टेकिल गणधर बाला पूर्व जन्म से पुण्य कला महता तार मते नहीं करी गोपत तुम्हें कह सत सत माई गो धन गो सुन गो नहीं करी गोपत तुम्हें कह सत सत ये तो भाई भाई कही गो मते कथा पदे कही देव गो धन गो मते कथा पदे कही देव गो धन मते कथा जनता करी जल्दी कहबा के पड़बा माई गो माई वो तो पहला घर के लियो माई गो बाबू गो माई गो कृष्णଙ୍କର ପାଦକେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଋଷି ଗୁଣି ମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ ନେଇ ଛୁଇଁ ପାଇଲେ ହଁ ହଁ ହେରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତୁମେ ଯେମିତି ଟେକିଥିଲ ଗୋପପୁରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ପୂର୍ବରେ ସେ କିଏ ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଯେ ତାକୁ ବାମ ହସ୍ତରେ ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକି କରି ଗୋପପୁରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଏ ଆଏ ମତେ କୁହ गोवर्धन होय गो माई कम से कम भंजा आइले बोली घर के टिके नहीं थी तो कुले टिके बसई थी तापर जान म बोलथिले सेटा देखो धन कथा कहले घर के नबो हे फुसला फुसली कथा रे नहीं चले न जे ई कथा कहले घर के नबो नहीं चले ए ननी हे कोना के धरी तार पुता एने सकाले केने नी जीवा ताहेले सखा हो तमर सांटा टिके धरबो सखा जो ए सखा खसा बराड बदली गला रे बाबू देश सुखाने वाले प्रश्न सुनी कहूछि उत्तर माई गो कर श्रवण कर श्रवण ଏହା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ
যুগরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সেতু বন্ধ সে করিলে বন্ধন ত্রেতয়া যুগরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সেতু বন্ধ সে করিলে বন্ধন তহি শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমান সজনী গো কর শ্রবণ কর শ্রবণ বাবু গো ত্রেতয়া যুগে যেତେବେଳେ পিতৃ সত্য পালবা পাই রামচন্দ্র বনবাস যাইଥିଲେ মতে ବି ନେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଗো তো ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ବାନର ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ ଗୋଧନ ଓହୋ ମତେ ଆଣି ଯିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା କଟକ ସମୁଦ୍ର ବାନ୍ଧୁଛ ତୁମେ ହଁ ହଁ ତ କାଣା ହେଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଡିଟି ପଥରଟି ଯଦି ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରମା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବା ମୁଁ ଯାସି ବଡ଼ ପର୍ବତଟେ ଆନସି ଜଲ୍ଦି ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ସେତୁ ବନ୍ଧଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଯିବା ଭାଇଲି ଆଚ୍ଛା 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 আগ খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহি আনি পবনর গোলা খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহি আনি পবনর বোলা রখি দেলে রামঙ্ক চরণ সদনী গো কর শ্রবণ দেখি হনুমান দুঃখ মন মাই গো সেতু নির্মাণ মাই গো মাই বাবু গো তো সেতু বন নির্মাণ কার্য করবা লাগি হনুমান যেতেবেলে বড় পর্বতটি আনুছন পর্বতর না থিলা খৈনিক পর্বত সেতু বন বাঁধবা লাগি নিজে আনি ঘুরি হউছন তো সেই সময় কাଣା হেলা গো ধন কাଣା হেলা গো হনুমান নাই আসুন আসুন কে সেতু বন নির্মাণটা সরিগলা হ্যাঁ হ্যাঁ তো যেতেবেলে সেতু বন নির্মাণটা সরিগলা হয় রামচন্দ্রঙ্কর পাখে রখিদেলে পর্বত কে আউ পচরুথিলে हे प्रभु रामचंद्र सेतु बन निर्माण कार्य लगे यही खैनिक पर्वत को आनी प्रभु वर्तमान से तो सेतु बन निर्माण का है सारी ई पर्वत के मैं काना कर्मी हनुमान पर्वत आगो आनबर आगरो सेतु बन निर्माण का सरी से पर्वत काना करे हनुमान तो हनुमान को रामचंद्र कहले आज्ञा देले तांको रघुकुलपति वृंदावन नेई रखे झटकी आज्ञा देले तांको रघुकुलपति वृंदावन नेई रखे झटकी नाम हे बदिरी गोवर्धन माई गो पद श्रवण बाम करे डाकिथिले कृष्ण धन गो पद श्रवण
को कहूछन गो धन तमे मन दुख करो नाही हनुमान एई पर्वत को निगरी वृंदावन रे स्थापन करो अच्छा अच्छा ताना द्वापर जगरे हे जेबा गिरि गोवर्धन इंद्रंग सहित जेते मु विवाद करबी धन सेई समय गिरि गोवर्धन टिक गोपपुर वासी को रक्षा करबे बोले गो धन त्रेतया जुगरे जिन पर्वत काम नहीं देला राम सेतु रे सेटा द्वापर जगरे कृष्ण टेकी करी गोपपुर को रक्षा करथिली गो धन जे नाडो भी काम ते लगे देले इटा भगवान केन पुराण अछि जानि छ तीन पुराण रे जदि तुम मने हेला विश्वास जाइन देखिब श्री राम मानस ला 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 पृष्ठचारी सहचौवन माई गो कर श्रवण रसानंद करिछि रचन माई गो कर श्रवण केड़े विचित्र लीला नहीं गो पिला त्रेतया युग हनुमान को कहिथिले बोली त्रेतया युगर खैनिक पर्वत द्वापर युगरे गिरि गोवर्धन हैला आ कृष्ण अवतार प्रभु गोपप्रवासी को रक्षा करिथिले टेकी करी गोधन ओहो इनता भितरिया कथा में केंती जान मुको दिया के बोलसन दिया हो दिया के बोलसन टेट दिया माई घर के मुई गुटे कथा पत्र में सखी मते आगो श्री कृष्ण बोलंते सुनो गो माई प्रश्न एक पचारिबी गो देव बुझाई आगो पर स्त्री को देखिले आखी आखी पवित्र हुए आगो पर स्त्री कुरा हाथ छुईले हाथ पवित्र हुए आगो पर स्त्री संगे पिरती कले देह पवित्र हुए आगो एक कथा देव बुझाई केउ स्त्री सही की नाम बोलाई एक कथा देव बुझाई बाधा माई सुनिबे पंडित भाई देखिले आखि पवित्र अच्छा अच्छा पर स्त्री को छुईले हाथ पवित्र पर स्त्री संगे कले देह पवित्र बोले से स्त्री की से स्त्री हेले कि पुराण रे कहले जे पर स्त्री हरण ओटे महापाप लागई जे महादोष पर स्त्री के पुणी क्यों स्त्री को देखिले आखि पवित्र हाथ पवित्र पिरती कले देह पवित्र से नारी हेले कि तांको ना कहना हु इज द वुमेन नेम ही सुनो सुजाने देई मनो पर स्त्री के देखले परे आँखि पवित्र छुईले परे हाथ पवित्र पिरती कले परे शरीर पवित्र हां हां सदा पुराण थी बुझे करे कह हाय ग से सुनो सुजाने मोर देई मनो पुराण हो तो कहूती पुराण रो विधान हो सुनो सुजाने देई मनो सुजन हो सुजाने देई मनो पुराण हो तो कहूची पुराण
बोली कर गोटे राजा थिले राजा थिले तांकर दुईटा भारी जा दुईटा पत्नी थिले दुईटा पत्नी थिले तांका घरे पुओ झियो नै हुथै महादेवं को संतुष्ट करबा पाई तीनी जण मिसी कर गोटे यज्ञ कले से यज्ञ रु महादेव जदी खुशी हेबे बोली आमे बर मागमा पुओ झियोटे मागमा बोली कर जेते बेले यज्ञ आरंभ करिछन किछि दिन परे दिलीप राजांकर मृत्यु हे गला महारानी माने चिंता रे पड़ी गले आ यज्ञ को से समापन कले जेते बेले समापन करिछन महादेव आशीर्वाद कले जे तुमे कै बर मागु छ मागो तो दुईटा रानी कहले आमे तो गुटे पुआ पई यज्ञ करिथिले किंतु यज्ञ हेबार आगरो ही हमर स्वामीटा मरि जाय छै आउ जदि स्वामी ने थिबे बिले हमको पुआ झिया बर मागे कर हमें काई लाभ होले हमें ओई बर नै मागो प्रभु हेले महादेव अत्यंत खुशी ही गले आउ दुईटा रानी को आशीर्वाद देले ठीक अछि तुमे जदि गुटे पुआ पई यज्ञ करिथिलो मु तुमको आशीर्वाद करू छै तुमर दुईटा मांकर संजोगरु गोटे छुआटे जन्म हेबा महादेवंकर आशीर्वाद जते हे जे दुईटा रानी को दुईटा रानी मिसी करी संजोग कले आगो तुई रानी करबो एक शिशु जन्म अरे भागीरथी रति बोली ताहारी नाम आगो तुई रानी करबो एक शिशु सुजन हो सुजने मन पुराण हो बहुती पुराण पत्नी को महादेव आशीर्वाद कले दुईटा महारानी जदि मिसी करी संजोग करबो दुई मांकर रज रजरु गोटे छुआ जन्म हेबा छड़ भाग रज को एक भाग ब्रिज पानी पवन मिश्रण विराज तेज दिन 12 नक्षत्र देखि माता हुंती गर्भवास पितांकर ब्रह्म एवं मातांकर रज मिसले तो छुआ पिले हेबा किंतु भगवान कर आशीर्वाद हला बोली कर दुईटा महारानी कर संजोगरु रज रजरु गोटे छुआ जन्म हेला ब्रह्मरु हेसी हाड़ और रजरु हेसी मांस जदि रज ब्रह्म निमिषर पर्यंत हाड़ मांस मणिशंकर तैयारी तो भागीरथी जते बेले जन्म हेले दुई मांकर रजरु तांकर देहरे गुटे भी हाड़ नै थाई पनीर मांस गुदगुदा हां तो चाली बुली किछि नै पारुछि भागीरथी तो दिने भागीरथी एंता चाली चाली बेले केंता ले लगे तो हिकर चाली थान चालू छन तो बाटरे अष्टवग्र ऋषि घोर तपस्या करथिले अष्टवग्र ऋषि टिके तांकर हाड़ टिके टढ़ा मेढा एंता टिके से माने भी जन्म काल रु हेंता थिले तो सेही समय रे भागीरथींकर रूप यौवन के देखि कर अष्टवग्र ऋषि अभिशाप पे दे काई बोली गो मुई सिना मोर बापांकर अभिशाप रे मोर देहटा अपवित्र हो जाई चाली बुली नै ई 8 वर्ष की 9 वर्ष छुआटा मते चिड़ौची जो तते अभिशाप पे दउछे भागीरथी जदी इटा तोर प्रकृति है बोले ती कोटि कंदर पर हेबु आ जदी मते चिढ़ौछु बोले आजी भस्म हे जीवु भागीरथी नै चिड़ौती बोली करे सेटा अभिशाप पे नहीं करे आशीर्वाद हो गेला आशीर्वाद जते बेले हे जाई छी आगो स्वर्ग र गंगा को देखो मते आइले आगो करी वंश को सेई उद्धार कले आगो स्वर्ग र गंगा को देखो मते आइले आगो करी वंश को सेई उद्धार कले अरे थुते जहाला सुनो सुनो गई मनो पिता पुराणर कथाए तो कर श्रवण सुजन हो सुन सुजन मदई मनो पुराण हो कहूची पुराण
ବଟବଗ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗା କେ ସେ ମର୍ତ୍ତକେ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଦିନେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ବୁଲବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନକେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତିନାକେ ପାଟ ରାଣୀ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ? ଶାନ୍ତନୁ। ସେ ତ ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନୁହେଁ, ସେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ପବିତ୍ର, ବୋଲେ ଗଙ୍ଗା କେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେମା ବୋଲେ ଆମର ଆଖି ପବିତ୍ର। ପର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ପବିତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ଜଳକେ ଯଦି ଆମେ ଛୁଇଁମା ବୋଲେ ଆମର ହାତ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ରେ ବସାସନ ଆरो ଜଳ ଏନ୍ତା ଦର୍ଶନ ଆର ଗୋସାଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ସନ। ଓମ୍ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବା ପୁଣ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟକାଚ ପବିତ୍ର ତ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କଲେ ଦେହ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ନାନ କରମା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମିଶମା ବୋଲେ ଆମର ସାରା ଦେହଟା ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହେବା। ଆରୁ ମହାଭାରତର পদে কে হাতে পদে গান শাস্ত্র পদে বনার দিন তো এটা হেলা সেই গঙ্গা দেবীর কথা। স্বর্গর গঙ্গাকু মর্ত্যর গঙ্গা স্বর্গর গঙ্গাকু মর্ত্যকে আনিলে ভাগীরথী বংশর ভাই ভাগীরথী তাঙ্কর সবংশকে উদ্ধার করিଥିଲେ। সেটা হচ্ছে সেই পরস্ত্রী সত্য গো। আরে এই পরিচয় পুরাণ বিধান ভুল থিলে ক্ষমা কর হে সভাজন। আর চাহা জানি তিনি মহি এ সভারে দেবী কহি সুজন হো সুজন সুজন হো সুজন মন যাহা পচরাইল মুই তুমকু বুঝে করে কহিলি তাহলে মতে ঘর কে নিও তোমার কথা মনে भी মতে ওয়েন লাগলা। দেখো আর হেনতা নাই করব গো। ঘর কে নিও হিমা শুনি রাধিকা হইলে মন মদন আরতে নন্দ নন্দন রাগে কবাটকু মাইলে নাতে ঠিকিলা গলা খঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতর উঠরাই বলি কানে পূজা তুলি নারায়ণ যাই পলক পরে বসিলে নারায়ণ কানা বুঝুছ বকলা। আহা মোর আহা যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ কুলে বসাই মুখে চুম্ব দেই ক্ষীর খুয়াই যে কয়ে বদনা রহিল আহা রাধা দামোদর চড়ি বেটি করে সুজন হরি হে জীবন হে বাসা হাত ধরি মতে ডাকিব কি সতে সতে রথ যাত্রাকু ই দুঃখীকু পুরীকু মো চিঠি লিখিছি মনিল মণিকু মো চিঠি লিখিছি মনিল মণিকু হাত ধরি মতে ডাকিব সতে হাত
रात